Tout le monde éteignez vos micros, mesdames. Так, Клаудия, sorry, А, Галина, где у нас Галина? Все, вот вижу, да. Мгм. А то у меня там много видео было. Важно, чтобы... А, Галин, как вы думаете, удобно будет попросить всех отключить видео для того, чтобы я могла переводчиков видеть? Потому что когда много видео, это как бы постоянно меняется, а мне нужно, чтобы я видела переводчиков, тем более, ам, ам, господи, Стефания, Marina, nous... я же ее не Да-да. слышу, и мне нужно вот с вами иметь связь, ну, как бы такую, да, хотя бы вот. Спасибо большое. Я А тут- Стефания тоже, пожалуйста, да, попросите всех, Да-да, со конечно. всеми поздоровайтесь и попросите, чтобы, Oui. пожалуйста, вот во время работы, чтобы все отключили видео, чтобы я могла Oui. видеть переводчиков, и нам было легче работать, чтобы я могла быстро реагировать на какие-то знаки с вашей стороны. Спасибо. D'accord. Marina nous demande, s'il vous plaît, vous demande, chers participants, d'éteindre, si vous le pouvez, votre vidéo, ça fait beaucoup de vidéos pour elle et elle a besoin plutôt de voir les traductrices pour être en interaction avec nous s'il y a des soucis, etc. Donc, est-ce que vous voulez bien éteindre, si ça vous dérange pas, vos vidéos? Et on se dira au revoir à la fin. Voilà, pour qu'il y ait moins d'interférences. Merci beaucoup. À tout à l'heure de visu. Da, Calina. Da, Calina, te auzi foarte bine, Calina. Marina, elle a encore éteint son micro. Галин, можете Voilà, выключить ça и va. включить опять свое? Ага, так. И Стефани тоже попробуйте выключить, включить видео. Encore. Ну ладно. У меня просто или вы, или Стефани. Ah, mince. А, Девочки, если можно, пожалуйста, скажите, ну, в любом случае люди заходят, нам еще буквально 2-3 минуты, сейчас технические моменты мы уладим, хорошо? Чтобы Oui, не переживали. Marina, donc on va commencer dans 2 minutes environ. On est encore en train de faire nos petits réglages et de laisser les participants entrer dans la salle pour cette réunion de présentation. Гал, еще раз. А где это? Шикарно, а где это вообще у нас? Так. Мгм. Да. Вижу. Шикарно. Галина, потрясающе. Yes. О, все, отлично. Ну, видите, новые знания. Спасибо большое. It's okay. Claudia, I'm ready. Thank you. We need, Voilà, I need on va commencer. to see our translators, our interpreters. Okay, Yes, okay, now it's okay. okay. Mhm. Good luck. Okay. And do you want to tell something people at the beginning? I already tell them. I Uh, already uh, okay. Send them it's up to you. messages by mail. It's up. It's done. Please, you can tell something. 2 words. Now Uh, people can see you and me together. okay, okay. Please. So um, I will tell in Romanian first and then in French. Deci, Donc, bună seara tuturor, vă mulțumesc Claudia va nous dire quelques mots pour nous présenter la présentation. va Elle les dit en roumain et puis elle les ne dira vom en français. prezenta. Eu la început doar câteva cuvinte, după care Marina va prezenta noul program pe care îl vom implementa, un nou program care este bazat, bineînțeles, așa cum v-am și spus în mail-urile mele, pe studiul textului, un studiu aprofundat. Este un nou concept, iar Marina în această seară ne va spune despre
experiențele și despre realizările pe care le-a avut împreună cu La grupul traduction en français arrive dans quelques minutes. implementând acest program. Voilà. Voi vorbi acum și pentru studenții francezi. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup pour être présents ce soir. On est ici pour pouvoir entendre Marina Moroskina, celle qui a eu beaucoup de résultats avec les étudiants russes pendant 3 ans. Le temps qu'elle a mis en pratique le nouveau concept d'étude de texte de Grigory Grabovoy. Donc, ce soir, on va pouvoir entendre toutes les expériences qu'elle a su avoir avec les étudiants russes et on va pouvoir entendre aussi le nouveau concept et ce qu'on propose pour ces cours, le programme de 9 mois que j'avais annoncé sur mes mails. Donc, bienvenue à tous et merci beaucoup. On va vous présenter maintenant toutes les informations. Marina, thank you. Thank you. Всем добрый вечер. Bonsoir à tous. Спасибо большое, что вот вы сегодня с нами. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. И мне бы хотелось кое-что вам рассказать, то есть немножечко вот как бы истории такой небольшой. J'aimerais commencer par vous raconter une courte histoire. Вот. И исходя из вот этой информации, да, вот, которую я вам расскажу, я предложу вот нам вместе как бы начать очередной этап в процессе изучения учения Григория Гробового. Et sur la base de cette histoire, de ces informations que je vais vous communiquer, je vais vous proposer de passer à la prochaine étape de notre étude collective de l'enseignement de Grigory Grabovoy. Вот, который на текущий момент определил сам Григорий Гробовой. Et c'est une étape d'ailleurs qui a été déterminée par Grabovoy lui-même. Григорий Гробовой порекомендовал всем преподавателям Il a recommandé à tous les professeurs людям, интересующимся и изучающим учение Григория Гробового, следующее. De transmettre aux personnes qui s'intéressent à son enseignement et qui l'étudient la chose suivante. Что в оригиналах произведений Григория Гробового De faire en sorte que les œuvres originales de Grabovoy, которые составляют программу обучения учению Григория Гробового, qui composent son programme éducatif, содержится последовательность действий, ces œuvres recèlent un certain mode opératoire, un ordre d'opération, un ordre d'action, управления. un ordre à suivre dans l'étude, dans l'enseignement, et qui nous permet d'atteindre l'objectif du contrôle. Да? Вот на текущий момент для нас с вами это, это не принципиально новая информация, но это очень важная информация. Ce n'est pas une information totalement inédite, mais c'est une information fondamentale. Да? То есть, если до сих пор, все-таки больше внимания, да, или больше такой вот, уровень как бы концентрации, да, своих действий, большее количество людей, да, направляло на регулярное управление по методам концентрации учения Григория Гробового. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui s'intéressent au contrôle selon les méthodes de Grigory Grabovoy. Да, концентрация на числовых рядах. À la concentration sur les séquences numériques, par exemple. И это было правильно. То вот на сегодняшний момент для того, чтобы Eh bien, aujourd'hui, afin d'accélérer le développement de la conscience collective et de notre conscience individuelle à chacun d'entre nous,
Нам нужно с вами как бы перевести очень пристальный фокус нашего внимания именно на процесс изучения трудов Григория Гробового, именно оригинальных трудов, переведенных на вот разные языки. Il nous faut désormais concentrer, focaliser notre attention sur l'étude des œuvres originales de Grigory Grabovoy. Toutes ces œuvres qui ont été traduites dans toutes les langues. И Григорий Гробовой сейчас ставит перед всеми преподавателями очень серьезную задачу. Il a donné aux enseignants, à ses enseignants, une tâche très importante, celle d'enseigner à tous les auditeurs à travailler correctement avec les textes originaux de ces œuvres, avec les textes de ces œuvres originales, ces séminaires. Вот. Ну, вот немножко истории. Donc, un peu d'histoire. Когда больше 30 лет назад в Узбекистане я встретилась с Григорием Гробовым, Quand j'ai rencontré Grigory Grabovoy il y a plus de 30 ans en Ouzbékistan, и встретилась потому, что ну, была как бы ну, таким свидетелем, но не прямым свидетелем, да, а у меня была информация о тех результатах, которые получали люди благодаря вот действиям самого Григория Гробового. je l'ai rencontré puisque j'avais entendu parler des résultats qu'obtenaient les personnes qui mettaient en pratique les travaux de Grigory Grabovoy. На то время, конечно, это были, ну, как бы, да, наверное, фантастические результаты. À l'époque, c'était vraiment des résultats fantastiques. Да, то есть шли выздоровления людей буквально за очень короткое время. Et il s'agissait même des guérisons que Grigory Grabovoy effectuait lui-même sur Например, там, des да, personnes malades. переломы за одну ночь костей. Par exemple, suite à une fracture en une seule soirée, en travaillant une seule soirée sur la personne, Заживали j'ai раны, entendu, даже не было видно потом рубца. Ну, j'étais, j'ai pu voir qu'il avait pu guérir une fracture en une seule soirée, en une nuit, pardon, qu'on ne voyait même plus trace de la не fracture. говоря уже о том, что иногда очень быстро, но иногда максимум там за несколько дней полностью у людей восстанавливалось здоровье даже при онкологических заболеваниях. Et même, il a même pu travailler sur des personnes atteintes de cancer et rétablir totalement leur santé en quelques jours, en quelques semaines. Это плюс к тому, да, что Григорий Гробовой предотвращал возможные катастрофы, ну, авиационные, да, возможные катастрофы там каких-то, ну, автомобильной техники. En plus de son travail sur la prévention des catastrophes éventuelles. Вот. Но, конечно, мне как врачу, я тогда еще была молодым врачом, недавно только закончила медицинский институт. Donc moi, j'étais jeune doctoresse, je venais de sortir de la faculté de médecine. Вот. Конечно, мне было очень интересно. Вот интересен этот опыт, ну, быстрого и даже мгновенного восстановления целостности и здоровья физического тела человека. Et évidemment, je me suis intéressée à ces résultats fantastiques de guérison quasiment immédiate et totale de l'intégrité physique Вот, если применяются методы управления Григория Гробового. grâce à l'utilisation de méthodes de contrôle de la réalité élaborées par ce Grigory Grabovoy. Вот, и при встрече, конечно, я задала Григорию Гробовому вопрос, как можно ли научиться каждому, да, реализовывать такие же управляющие действия, помогать себе и другим людям. Et quand je l'ai rencontré, donc je lui ai demandé comment on peut apprendre à chacun à accomplir par soi-même de telles actions, comment on peut s'aider soi-même, comment on peut aider les И autres, как это сделать, если можно. comment procéder, est-ce que c'est possible? Вот, ответ был положительный, было еще очень много положительных ответов. Grigory Grabovoy m'a répondu positivement et il n'a cessé de me répondre positivement d'ailleurs. Он сказал, да, можно научиться, Il m'a dit oui, c'est possible d'apprendre à le да, faire. можно восстанавливать здоровье быстро,
Oui, il est possible de guérir rapidement Да, можно восстанавливать здоровье мгновенно. et immédiatement. Да, можно вообще не болеть. Il est possible de ne plus tomber malade. А потом добавил, Et il a ajouté, но вообще можно совсем не умирать. il est également totalement possible de ne pas mourir. И можно возвращать обратно в физическую реальность, физический план тех, кто ушел из него. Et il est possible de ramener sur le plan physique ceux qui l'ont quitté. Вот. Но для меня, например, да, именно вот, ну, как для человека, как для обычного человека, и тем более, да, как для медика, вот эти два последних варианта, да, результатов управления, конечно, были самые радостные. Pour moi, en tant que médecin, en tant que jeune médecin, ces deux dernières phrases furent celles qui me procurèrent le Вот, plus de потому что joie. для меня все время там, ну, во-первых, до медицинского института у меня эта мечта, да, стать врачом была с детства. J'ai toujours rêvé de devenir médecin depuis que j'étais petite, avant même d'entrer Вот. en И во faculté de время médecine учебы в медицинском институте. et pendant mes études. Вот эта идея познать, да, найти методы, которые Cette могут idée помочь людям de trouver des не méthodes, заболеть, это d'apprendre была à ne такая pas вот, tomber malade, c'était quelque chose. как мягче сказать, не фикс идея, да, это вот была такая, ну, для меня это C'était mon idée миссия. fixe, on peut dire. Она всю C'était жизнь меня, une idée qui m'a, слова приходят, преследовала. В общем, она всю жизнь, эта идея вот во мне как бы была, жила, да. qui a И vécu en мне очень moi хотелось, toute ma vie. ну, вот, чем бы я там ни J'ai- занималась, мне очень хотелось именно Et найти путь вот в quelle, этом направлении, как научиться и quelle que fut помочь научиться mon не activité, болеть. j'ai toujours voulu trouver, j'ai toujours voulu aller dans ce sens. Comment apprendre aux gens à ne pas tomber malade, à se maintenir en bonne santé. Вот. Ну, конечно, я вот на эти ответы Григория Гробового задала вопрос, как? Как это можно Évidemment, сделать? à ces réponses que m'a données Rabovoy, j'ai posé la question, comment? Comment peut-on faire cela? Ответ был очень простой. Sa réponse fut très simple. Нужно научиться действовать так, как действует Создатель в мире. Il faut apprendre à faire comme le Créateur dans le monde. Очень просто. C'est très simple. Ну, можете себе представить, как вот я восприняла эти слова 30 лет назад. Vous imaginez bien comment ces mots ont résonné en moi il y a 30 ans. Да, для меня тогда это было еще более фантастическое, чем вот те, как бы, да, полученные людьми результаты по восстановлению здоровья Pour при moi, очень сложных ces заболеваниях. paroles furent encore plus fantastiques que tous les résultats dont j'avais entendu parler par les personnes qui avaient retrouvé la santé grâce à lui. Вот. Но так как доверие и вера Григорию Гробовому была абсолютная, то есть, ну, было видно, да, что этот человек знает, что он делает, и если он говорит, что C'était clair нужно pour moi идти que по cet пути homme savait поиска ce qu'il Создателя, faisait. значит, этот путь есть. Et si cet homme me disait qu'il fallait, qu'on devait agir comme le Créateur, cela signifiait qu'il en était réellement ainsi, que cette voie existait. Мгм. Вот. Ну, потом, когда уже да, пошел период вот такого широкого распространения учения Григория Гробового, Puis, l'enseignement de Grabovoi a commencé à se diffuser largement. когда Григорий Гробовой начитал уже большое, там, да, больше 250-300 публичных больших семинаров. Grabovoi a publié plus de 300 séminaires publics. Enfin, il a donné plus de Выпустил 300 книги, séminaires publics. Il a également écrit des livres. да, в нескольких книгах Григорий Гробовой как бы передал нам с вами ну, как бы упрощенное объяснение Dans certains livres, Grabovoi nous a donné une на explication основе simplifiée, которой он создал свое учение. une explication simplifiée de la base théorique, scientifique sur laquelle
sur laquelle il avait fondé son enseignement. Да, то есть вот знания учения Григория Гробового, это Les не только connaissances de l'enseignement de Grégory знания, Grabovoi да, вот для общего какого-то познания, ne sont pas seulement des connaissances d'ordre général pour да, эти un знания intérêt это théorique. Non, ces connaissances sont четкое и последовательное précises изложение et того, sont как действует Создатель. réellement une explication précise de la façon dont le Créateur agit dans le monde. Да, вот мы с вами начали с этих слов. C'est là-dessus c'est avec ces mots que В je voulais оригинальном commencer. произведении Григория Donc, Гробового dans les productions originales de Grigory Grabovoi, содержится последовательность on retrouve действий, donc, comme je viens de le dire, un ordre, une succession d'actions à effectuer позволяющих достигать цель управления. qui nous permet d'atteindre l'objectif de notre contrôle. То есть о чем идет речь? De quoi parle-t-on? Когда мы правильно и On dit точно que lorsque воспринимаем nous информацию из percevons трудов Григория Гробового, l'information des enseignements de Grigory Grabovoi correctement et avec beaucoup de précision, то мы с вами вот в момент восприятия, в момент понимания eh bien, au moment de notre perception, au moment de la compréhension de chacun des mots de ce texte, мы уже совершаем действие, nous accomplissons déjà l'action, которое направлено на нормирование информации l'action о dirigée событии. vers la remise à la norme de l'information de tout événement. Да? То есть правильное изучение текстов Григория Гробового L'étude correcte des textes de Grigory Grabovoi, это есть самый главный метод развития сознания человека. est la méthode la plus importante de développement de la conscience humaine. И это есть главный метод получения Et c'est la méthode fondamentale pour obtenir un résultat. Ну, я передавать знания учения Григория Гробового или преподавать начала достаточно давно. L'enseignement, la transmission des enseignements de Grigory Grabovoi a commencé il y a déjà bien longtemps. Вот. Ну и где-то в 2012, 13, 14 годах Vers 2003, 2004, Григорий Гробовой поставил перед первыми преподавателями учения Григория Гробового задачу. et à cette époque, Grabovoi a donné à ses enseignants, donc aux personnes qui allaient diffuser son enseignement, la tâche suivante. Il leur a demandé, il nous a demandé d'élaborer une méthodologie Для подготовки pour следующих преподавателей по учению Григория Гробового. une méthodologie pour pouvoir former d'autres professeurs à son enseignement. Former un maximum de professeurs. Меня очень заинтересовало это направление. J'ai été beaucoup intéressée par cela. Потому что я прекрасно понимаю, parce que je comprenais bien что в вечной жизни que la vie éternelle, люди не могут постоянно, ну, как бы учиться, да, у кого-то. То есть люди не могут постоянно быть зависимыми, да, je от comprenais que dans la vie éternelle, получить какую-то порцию знаний, да, от какого-то преподавателя, chaque individu лектора. ne doit pas, ne peut être en permanence dépendant d'un autre professeur, dépendant d'un enseignement, dépendant d'aller à des séminaires. Chaque personne doit devenir indépendante dans sa vie éternelle. То есть какое-то время, я не знаю, сколько еще там, 50 лет, 100 лет, 200, я не знаю, да, какое-то время, конечно, да, вот этот институт преподавания Donc pendant un certain temps, évidemment, обязательно
функционировать и развиваться, потому что нам нужно подтянуть как бы всех людей, правильно? Обучить всех людей, которые живут в мире. Pendant un certain temps, évidemment, cette institution, donc cette organisation qui forme des enseignants va exister puisqu'il faut former des personnes, il faut apprendre à chacun à Вот. pouvoir Но в какой-то prendre soin de момент soi-même. каждый Mais à un человек moment, должен, конечно, chaque развиться, personne doit и когда он évidemment становится se сам développer себе jusqu'à преподавателем. un niveau où il devient son propre enseignant. Да? Потому что в вечной жизни человек, вот чтобы вечно жить, он должен научиться вообще не зависеть ни от какой внешней информации. Car dans la vie éternelle, l'individu ne doit dépendre d'aucune information extérieure. Да? Он должен научиться самостоятельно Il doit воспринимать apprendre любые знания, à percevoir lui-même toute connaissance, toute information. он должен научиться обрабатывать, да, любой уровень знаний, понимать Il их, doit apprendre à procéder tout niveau de connaissance, à les comprendre и, конечно, тут же уметь практически использовать те знания, которые вот он усвоил. et à mettre en pratique toutes les connaissances qu'il a assimilées. Вот. И я, в принципе, вот мне это было интересное направление, и я ну, по нему шла, Et donc, ça m'a постоянно beaucoup ходила по intéressée, разных ну, cette приемам, да, voie. или Donc, je способам suis, такой передачи знаний людям. j'ai beaucoup participé à cette organisation qui consistait à transmettre ce genre de Чтобы люди, в connaissances свою очередь, могли à с той chacun точностью, afin qu'ils да, puissent à leur передавать, tour, ну, с той точностью, которую, как бы, да, требует Григорий Гробовой, avec la передавать те précision знания, qu'exige которые Grabovoi, afin qu'ils puissent à leur tour transmettre ces connaissances à d'autres personnes avec la justesse, avec la précision que Grabovoi exige. вот, и, в принципе, за эти годы, ну, я вот так наблюдаю, ну, после вот таких моих, ну, обучающих, да, именно обучающих преподавателей, семинаров, ну, в мире появилось достаточно много замечательных преподавателей. Dans le monde, de nombreux professeurs remarquables sont apparus suite à tous ces séminaires de formation d'enseignants. Вот. Но понятно, что все равно вот это понятие, да, там, ну, вот, что какой-то преподаватель учит другого преподавателя, все равно это относительно. De toute façon, il est relatif de penser qu'un Потому что professeur est единственный meilleur qu'un autre, учитель, puisque учитель le seul Григория enseignant, le seul Гробовой — это professeur сам Григорий Гробовой. de l'enseignement de Grégory Grabovoy, c'est Grégory Grabovoy lui-même. То есть мы все учимся у него. C'est auprès de Но lui для того, que nous чтобы apprenons как бы, да, tous. тем, кто идет вот следующим, да, этапом в этом направлении, чтобы им было попроще и побыстрее, да, правильно войти в процесс изучения и практического использования знаний Григория Гробового, Et pour que ceux qui continuent à avancer dans cette étude, dans l'étude d'enseignement de Grabovoy, puissent passer à la prochaine étape, конечно, сейчас очень важно, чтобы те, désormais, кто il est уже très important на que этом пути стоит давно, ceux qui sont depuis longtemps sur cette route, sur cette voie de développement, в максимальной степени передавали свой опыт, да, puissent свои transmettre au maximum, знания, именно практические знания, tant que possible, leurs connaissances следующим преподавателям. pratiques à d'autres enseignants, aux enseignants à venir. Мгм. Мгм. То есть вот, пожалуйста, сейчас вот у нас ключевой момент. То есть почему мы вас сегодня Nous пригласили, sommes, куда мы хотим вас, так сказать, пригласить nous nous дальше, да? trouvons à une étape Вот majeure, une ваши étape вопросы. Почему? fondamentale aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à ce cours. Мы будем не просто вас обучать, применять Nous allons non методы seulement Григория Гробового, vous apprendre à mettre en pratique les méthodes de Grigory Grabovoy, да? Мы будем показывать вам путь, мы будем mais vous помогать montrer вам la voie, vous montrer, научиться vous самостоятельно, apprendre surtout à концептуально devenir и indépendant, интерпретативно à devenir autonome dans votre работать с pratique оригинальными текстами Григория
qui consistera à travailler avec les textes originaux de Grigory Grabovoy. Да, для того, чтобы после наших курсов вы могли Afin que, après взять notre cours, vous любой puissiez текст Григория vous Гробового saisir de n'importe quel texte de Grigory Grabovoy и после самостоятельного изучения текста вы могли получить все et ayant необходимые знания, весь étudié vous-même необходимый, le ну, как бы texte, vous soyez практический capable арсенал, да, вот de tirer de ce texte самостоятельной toutes работы les по connaissances nécessaires произношению pour Григория pouvoir Гробового. continuer à avancer. Причем вот этот способ, да, то есть вот этому мы хотим вас научить или помочь научиться этому. То есть вот Nous voulons donc vous aider уровню. à apprendre à travailler de cette manière, à travailler avec ce niveau fondamental de l'œuvre de Grabovoy, avec les textes. Мгм. Вот. То есть вот на наших курсах Dans nos самый, cours, как бы, да, dans ces cours qu'on vous propose, по времени, да, самый такой длительный, самый большой будет, ну, уровень концентрации или внимания отнесен именно к работе, правильной la работе concentration Григория Гробового. et l'attention va vraiment être portée au maximum sur l'étude des textes de Grigory Grabovoy. Обязательно будем практиковать, как обычно, здесь как бы, да, пока это Nous allons для évidemment того, чтобы mettre en pratique было cet интересно и сразу, incontournable ну, такая afin que разнообразие в работе, cela, конечно, практика тоже будет. afin que le travail soit passionnant, soit intéressant. Évidemment, il y aura énormément de pratique. Но с точки зрения использования методов, да, концентрация по методам. Du point de vue donc des concentrations sur des méthodes que nous allons voir dans ces textes. Вот. Почему сейчас вот, да, переводится постепенно, но очень как бы так упорно, да, вот внимание в процессе передачи знаний учения Григория Гробового именно на правильное использование текстов Григория Гробового. Donc, pourquoi est-ce que le focus est mis aujourd'hui sur l'étude des textes de Grabovoy? Помните, с чего мы начали сегодняшнюю встречу? Souvenez-vous de ce par quoi j'ai commencé Когда я donc, спросила Григория Гробового, как можно cette научиться rencontre aujourd'hui. использовать знания его учения так, как это делает он. J'avais demandé à Grégory Grabovoy, donc je vous ai raconté que j'ai demandé à Grabovoy comment euh, faire comme lui, comment utiliser son enseignement pour faire la même chose que lui, à savoir guérir les gens, etc. Et il m'avait répondu, Григорий je- не сказал, нет, ну все нормально, все, у нас с вами телепатический контакт, даже не переживайте. Значит, вот у нас Галина il m'avait répondu, уже сразу ответила, потому что она читала у меня с телепатии, на телепатии у меня уже il était en lien télépathique Галина. déjà avec moi, on peut dire d'une certaine manière. Il m'a dit, vous avez déjà la réponse, Galina. On est déjà en lien depuis longtemps télépathique, etc. Мгм. Да. Да, то есть совершенно верно. Есть один только способ научиться делать Et il m'avait dit, il n'y a какой? qu'une manière Научиться действовать как создатель. d'apprendre, je répète donc, apprendre à agir comme agit le Créateur. И, и сегодня, Et наконец, aujourd'hui, становится очень ясно и понятно, enfin, cela devient très clair, très compréhensible, très accessible, что научиться действовать как создатель можно только очень серьезно, ежедневно, прорабатывая именно оригинальные тексты Григория Гробового. il devient clair que pour apprendre à agir comme le Créateur, il faut étudier au quotidien, d'une manière très précise, très élaborée, les textes originaux de Grigory Grabovoy. Да? Потому что когда мы начинаем правильно воспринимать Car, материал car si on apprend à Гробового, percevoir correctement le matériau présenté par Grigory Grabovoy dans ses œuvres, мы в этот момент сразу начинаем мыслить, начинаем действовать так, как on это apprend сделал alors Создатель. réellement à agir, à penser
comme le Créateur. Оказывается, действительно все очень просто. Tout est très simple en réalité. Что значит действовать как создатель? Qu'est-ce que ça veut dire? Agir comme le Créateur. Да? Вот давайте сейчас все вместе. Ну, я как бы сейчас хочу немножечко разнообразить наше общение. Так вот мы вам как бы, да, передаем информацию. Вот сейчас вопрос. Я так понимаю, что здесь все-таки вот участники — это люди, которые Je уже, ну, какое-то pense que la plupart d'entre vous несколько лет sont des изучают personnes физику, ici изучают qui étudient l'enseignement de Grabovoi depuis peut-être plusieurs années, depuis un certain temps en tout cas. Мгм. Вот давайте сейчас прям вот я вам задам вопрос, и вы попробуйте на него ответить. Только не стесняйтесь. Вот Donc, как знаете, как понимаете, так отвечаете. je vais vous poser des questions et vous allez essayer de me répondre. N'ayez aucun complexe. Me dites, répondez-moi vraiment tel que vous comprenez la Вопрос question. простой. Donc, voici ma question. А как действует создатель? С помощью каких Comment инструментов он действует? agit le Créateur? À l'aide de quel instrument? То есть с помощью чего Бог создавал мир? Comment? À l'aide de quel instrument Dieu a créé le monde? Как вы думаете? Или À votre avis, как вы это понимаете? Или comment как вы это comprenez-vous cela? понимаете? Ou bien qu'en savez-vous? Так, отлично. Здесь сразу Vous avez déjà des наши réponses активные слушатели de, пишут. de ces participants que vous êtes, très actifs. А, Стефания, там, наверное, все-таки была первая любовь, да? Потому что Google мне Нет. перевел как-то странно. Но я так Первая, понимаю, что любовь. Да, а ник нет. написала. Самый первый, нет? Окей. Так, сейчас, буквально минутку, мы тут будем сейчас... Oups. Ага, значит, ну вот есть Alors, информация, да? Словом создавал мир, donc quelqu'un me dit любовью создавал мир. par le monde, par l'amour. Мгм. Так, ну и вот большее количество участников Et la склоняется к тому, plupart что Бог создавал мир с помощью des participants disent grâce à la pensée. C'est grâce à la pensée, la plupart me disent, que Dieu a créé le да, monde. душой, сознанием. Âme, Я перечисляю, да, conscience. значит, с помощью J'énumère ce души, que vous me dites. сознанием, À l'aide de l'âme, à l'aide de la conscience, любовью, de l'amour, энергией любви, de l'énergie d'amour, физическим телом. du corps physique. Ну, я уже практически, даже переводчик мне не нужен, я уже эти слова за все эти годы выучила с помощью наших замечательных переводчиков. Elle dit qu'elle n'a plus besoin de traducteur parce que depuis le temps, depuis toutes ces années, elle connaît maintenant Да, ces mots dans toutes les langues. оптический свет. Quelqu'un nous parle de la lumière optique. Замечательно. Ну, вот здесь собрались уже Oui, c'est bien. грамотные On a donc des gens да, très éduqués, en fait, très au courant, духовной жизни. des technologues que vous êtes, technologues de la vie éternelle. Мгм. Ага. Хорошо. Да, Стефани, понятно, там душа была. Спасибо большое. Так, ну, в принципе, все вот, да. Душа, дух, сознание, свет. Âme, esprit, conscience, amour, lumière. Мгм. Замечательно. Excellent. Отлично. Энергия, свет. L'énergie, la lumière. Ну, все, мы с вами на одной волне. Вы абсолютно все правильно понимаете. Спасибо большое. Было очень приятно, что мы здесь с вами вот думаем одинаково. Merci beaucoup. Effectivement, vous répondez tous des choses qui concordent. Все-таки, да, вот если это все как бы обобщить, Pour résumer cela, вот спасибо большое, еще один ответ волей своей. encore une réponse, la volonté. Quelqu'un me parle de la volonté. Да, то есть вот если все это обобщить, то в принципе действительно Donc, si, pour основной résumer, инструмент, en в principe, котором, да, в котором l'instrument и любовь, principal и слово
dans lequel entre à la fois l'amour, le verbe, la lumière, такой инструмент, в cet котором входит instrument все. qui comprend tout ce que vous venez d'énumérer, И слово, и любовь, и свет, и в том числе воля. et l'amour, la lumière, Мгм. Это euh, мысль. et également la volonté, eh bien cet instrument, je Да. le répète, То есть вот c'est la мышление, pensée. именно C'est la pensée. вот этот акт мышления Eh Бога, bien, l'action de penser, la pensée de Dieu, c'est как спусковой крючок, как бы, да, как основной вот en такой вот, fait ну, момент, да, или действие, которое la запускает pierre angulaire, создание c'est l'action мира, qui создание déclenche следующего события, la все эти création элементы, de которые tous мы сейчас les перечислили. événements du monde et de tous les instruments que vous venez d'énumérer. C'est bien la pensée qui est au départ, qui est à la base de tout ce que vous venez de dire. Мгм. Да? И получается, что вот для того, Il en чтобы мир résulte создавался que и поддерживался pour créer le monde et на surtout pour le maintenir, максимально позитивном, максимально гармоничном уровне, pour le maintenir à un état positif au maximum, каждая мысль, ну, здесь в частности Бога, да, должна быть совершенна, должна соответствовать eh канонически, bien, да, toute ну, pensée doit формам, correspondre à la forme божественным. canonique, la forme normalisée, la forme divine. То есть вот Григорий Гробовой ввел в наше понимание такой термин, который, в принципе, является базовым термином для понимания процесса управления событиями. Grabovoi nous a présenté un mot qui nous permet Форма de... информации. Donc, il nous a présenté, pardon, l'expression la forme Мы informationnelle с вами qui nous permet de в учении comprendre. Григория Гробового узнали, C'est-à-dire que dans l'enseignement de Grégory Grabovoi, nous avons appris что каждая мысль que человека toute pensée humaine является реальной световой субстанцией, est réellement une substance lumineuse. и как только наши мысли создаются, мы мыслим постоянно, да, как только вот эта Nous субстанция pensons en создается, permanence et à chaque fois que cette substance, à chaque fois qu'une да, pensée est produite, мгновенно по системе общих связей immédiatement, selon le système des этот interrelations свет, universelles, des этот connexions свет universelles, cette lumière que nous входит émettons в наше se diffuse физическое тело, tout d'abord sur notre corps physique tout entier. да. Есть даже такая фраза: Il existe même une phrase, человек есть то, о чем он думает. cette phrase, cette expression, nous sommes ce que nous pensons. То есть это правда. Eh bien, c'est vrai, Все наши мысли, они toutes nos pensées пропитывают материю нашей физической nourrissent la субстанции. matière de notre corps physique. И мы с вами имеем вот то состояние физического тела, да, которое изначально мы как бы ну, создаем или участвуем, да, в его формировании с помощью своих мыслей. Et nous avons donc un corps physique qui a été formé selon l'état de nos pensées, qui va dépendre И вот de l'état как de nos только мы с pensées. вами Et dès натренировываем, que да, nous этот способ, comprenons que nous pouvons entraîner ce moyen d'action, la pensée, способ мыслить как создатель, afin de penser comme le Créateur, то тогда, получается, нам каких-то сверхусилий, да, или каких-то очень большое количество дополнительных действий по управлению, по поддержанию нормы здоровья, нормы реальности делать-то и не нужно будет. alors on n'a pas besoin d'effectuer un effort surhumain pour remettre à la norme la réalité, la remettre à la norme du Давайте Créateur. нарисуем C'est comme здесь une espèce буквально на d'hygiène de vie, une manière de penser. свой экран, Donc je vais vous на faire un petit schéma à ce sujet. аудиторию, Je vais partager mon écran. чтобы, ну, было так чуть-чуть вот
вот иллюстративнее ну, увидеть и понять то, о чем сейчас идет речь. Ça va clarifier un petit peu ce dont je parle. Мгм. Давайте. Для многих, может быть, это будет достаточно, ну, вообще все понятно, для кого-то, может быть, не совсем, но я постараюсь максимально упрощенно вот Donc, je vais essayer de vous так сказать, présenter cela ну, проиллюстрировать, да, в виде таких схематических рисунков то, о чем сейчас мы с вами говорим. le plus simplement possible avec des dessins schématiques, vous présenter ce dont nous parlons maintenant. Так, первое. Ну вот физическое Tout тело d'abord, человека, да, любого. voici une idée schématique d'un corps physique humain. Вот у меня всегда, кстати, был как вот у врача, кстати, да, до медицинского там образования, как у человека, потом как у врача, откуда в физическом теле есть такие знания, En tant que personne, même avant de devenir médecin, je me suis toujours demandé d'où viennent les connaissances dont dispose le corps physique. которые позволяют Des connaissances qui lui всегда permettent правильно en permanence регенерировать de se régénérer, проблемные участки. de régénérer les parcelles problématiques. Это же какие-то знания, да, тело знает, как Le вырастить corps зуб, sait, оно знает, как, ну, чтобы сделать, чтобы там зарубцевалась какая-то рана. il sait comment guérir, il sait comment cicatriser une blessure. Вот. Так вот, оказывается, все необходимые знания, они Il s'avère всегда есть в que теле, toutes ces connaissances indispensables ont toujours été dans le corps, потому что как бы с телом постоянно взаимодействует душа человека. car l'âme humaine est en permanence en interaction Давайте я вот avec le голубым, corps. да, изображу, ну, Je как бы dessine donc ощущение души, ну, символически, en bleu clair le rayonnement de l'âme de manière symbolique. да? То есть постоянно, каждое мгновение À chaque instant, здесь en вот на permanence, уровне физического тела, как бы à изнутри, partir да, du niveau происходит вот такой, создается такой micro мощный du corps импульс, physique, à partir de l'intérieur, дающий знание о норме здоровья физического тела, une impulsion extrêmement puissante est émise qui porte des connaissances normalisantes pour le corps physique. да, то есть каждое мгновение мы Donc à chaque instant, внутри тела à имеем l'intérieur du corps, такой информационный nous disposons образ, de cette image, pour ainsi dire, informationnelle, образ, да, информационный образ или информационную структуру, de cette structure informationnelle, cette image, в которой есть все знания, что такое здоровое тело, как dans регенерировать, laquelle как on trouve поддерживать здоровье. toutes les connaissances qui permettent de régénérer, qui permettent d'avoir un corps physique en bonne santé. Да, то есть можно сказать, что это матрица здорового физического тела, которая On peut dire que c'est la постоянно matrice de la santé du corps physique humain в сторону qui est физического тела. en permanence en train d'illuminer le corps physique à partir de l'âme. То есть поэтому тело и умеет регенерировать, C'est да, pourquoi le corps определенные sait области, потому что оно всегда смотрит на душу, то есть оно всегда получает se régénérer. от dуши. Как Il reçoit en permanence des informations à partir de l'âme sur la manière dont il peut se régénérer. есть. Дальше. Для того, чтобы эти знания были уже как бы, да, ну, проявлены в виде более плотного, да, уже более вот такого, ну, материального, как бы, да, уровня, то есть чтобы эти знания могли буквально Pour que ces материализоваться connaissances в материи puissent физического тела, se matérialiser, puissent devenir matière du corps physique, душа использует l'âme utilise дух человека. Я вот красненькими стрелочками en tant рисую, qu'instrument духа. l'esprit humain. C'est ce que je dessine maintenant en rouge.
L'esprit est l'instrument d'action. Да? Цвет Qui- духа La lumière фактически de l'esprit формирует, да, forme формирует очень мощный уровень концентрации un света niveau extrêmement в том puissant de месте, где concentration de должна lumière всегда быть здоровая материя физического тела. aux endroits où doit prévaloir en permanence la santé dans le corps physique. То есть высокая концентрация света духа. Donc, la lumière de l'esprit est extrêmement concentrée Вот в том месте, где должна быть физическая материя. dans les endroits où il y a la matière physique. Вот. Но для того, чтобы этот свет, он Mais pour никогда не que рассеивался, а всегда cette lumière ne se dissipe pas et reste en permanence à cet endroit, pour que cette matière soit maintenue en bonne santé, mais en permanence, есть еще структура сознания, on trouve которая, encore ну, как бы une autre оказывает structure, c'est la conscience. очень La мощное conscience давление, да, exerce на une, этот свет. une pression extrêmement puissante sur cette lumière. Да, сознание, да? Мгм. Да? И получается, вот свет сознания, он как бы La позволяет lumière de la вот conscience концентрацию света духа а, permet à cette extrêmement всегда puissante постоянно быть в concentration клетках физического тела и как бы не рассеиваться, не d'être разлетаться. de lumière, d'être toujours collée au corps physique et de ne pas se dissiper. Elle maintient l'intégrité du corps physique. Да? То есть получается, в принципе, вот мы сейчас нарисовали, ну, изобразили символически тот механизм, который создал Бог изначально. Donc, ce que je viens de dessiner schématiquement, c'est le mécanisme que Dieu a créé Вот, à и l'origine который как раз и обеспечивает физическому телу человека вечную жизнь. et qui assure au corps physique humain la vie éternelle. Душа постоянно, да, высвечивает в сторону тела все необходимые знания. L'âme, euh, elle fait rayonner en permanence vers le corps physique toutes les connaissances nécessaires. Свет духа по заданию души La lumière de все l'esprit, время вот, да, по этой матрице selon l'âme, создает мощное свечение grâce à cette своего matrice, внутри физического тела и génère en способствует permanence которое создает un rayonnement extrêmement puissant dans le corps physique, un rayonnement qui se transforme en matière. Мгм. Вот. И сознание, да, как бы стабилизирует, как бы фиксирует, Et la формирует conscience stabilise, вот из forme, знаний души и из света à partir духа des connaissances конкретную de l'âme материю, et de la lumière материю. de l'esprit, une matière physique dense, concrète. Вот. По идее, душа вечная, дух вечный, сознание вечное. L'âme est éternelle, l'esprit est éternel, la conscience également. И вроде бы не существует вообще никаких причин, которые бы помешали телу человека быть всегда здоровым, вечным, молодым. Et il n'y a pas de raison pour que le corps humain ne soit pas éternellement en bonne santé, Как вы сами jeune. сказали, у человека есть еще одна структура, Comme nous l'avons dit, l'humain dispose encore d'une autre structure, la pensée. вот давайте мы сейчас, я еще буквально минутку, я нарисую, как работает божественное мышление. Donc, nous étudions comment fonctionne la pensée И divine. буду нагружать вас, рисуя так, как работает небожественное мышление. Donc, je ne vais pas vous dessiner comment fonctionne la pensée non divine. Вот если человек научился постоянно, всегда, не Lorsqu'une по personne части, a appris а постоянно непрерывно мыслить, как à создатель, penser en permanence de la même manière que le Créateur, et non pas juste 3 fois par jour, мгм, то вот свет мышления человека alors la lumière de la pensée humaine, постоянно распространяясь и взаимодействуя с физическим телом человека,
en interaction permanente avec le corps physique humain и et s'y распространяясь во diffusant внешнюю реальность, помогая внешней реальности se diffusant aussi dans la réalité extérieure. Elle permet à la réalité extérieure снова. de se recréer à nouveau à chaque instant. Да? Если форма информации мысли человека соответствует форме Et информации si мысли cette Бога, forme informationnelle, si la forme informationnelle de la pensée humaine correspond à la forme informationnelle de la pensée то divine, тогда вот свет нашей alors мысли, он la lumière de notre pensée усиливает и переводит уже действительно в renforce et абсолютный уровень вечности convertit dans un то, niveau что absolu создается d'éternité душой, духом и ce сознанием. qui a été créé par l'âme, l'esprit et la conscience. Да, то есть получается, что Il божественный s'avère donc мышление, que le niveau divin de la pensée он абсолютно защищает физическое тело человека protège totalement le corps physique humain от проникновения внутрь физического тела, внутрь сознания, de ce qui pourrait surgir dans le corps physique, dans la conscience, да, вот какой-то негармоничной информации. et qui serait non harmonieux, par exemple une information Мгм. néfaste. Что такое болезнь? Qu'est-ce qu'une maladie? Вот. Мы сейчас с вами разобрали. Физическое тело человека– это световая структура. Nous avons dit que le corps physique humain était une structure lumineuse. Да? Свет, он вечный. La lumière est éternelle. Свет не может болеть. La lumière ne peut pas tomber malade. Свет не может умирать. La lumière ne peut mourir. А почему люди болеют и Alors, умирают? pourquoi, pourtant, les gens tombent malades et meurent? Вот потому что Parce отсутствие que, божественного, да, варианта мышления parce que la pensée divine est не absente, осуществляет et создание cette absence de pensée divine защиты физического тела человека, est, en l'absence de cette pensée divine, le corps n'est pas protégé от какой-либо внешней, там, случайной, par rapport à неожиданной информации. des informations extérieures, hasardeuses, et non Не harmonieuses. защищает человека от его собственных La personne n'est pas protégée de ses а, propres неправильных и неточных мыслей. pensées incorrectes et imprécises, non ajustées. Все понятно. C'est clair. Когда знаем точку, да, вот помните, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я там, да, переверну весь мир. Comme le disait Archimède, donc quand on connaît qu'est-ce qu'il disait? Quand il disait, donnez-moi un point d'appui et je retourne le monde et je retournerai le monde entier. Je sais pas comment il le disait Да, exactement. точка опоры– Donc ici, ce sur quoi on va s'appuyer, это как можно быстрее notre, notre pierre angulaire, c'est de, натренироваться de nous и entraîner привыкнуть к тому, au- le plus rapidement possible à nous habituer à, чтобы в любой момент, когда мы à faire мыслим en sorte qu'à chaque по instant, quand nous двум pensons, каким-то задачам, quand nous avons une tâche à exécuter, по любым задачам, quelle que soit чтобы мы cette tâche, умели автоматически, без каких-то сверхусилий, создавать в мышлении именно точную nous soyons управляющую форму capables нашей de мысли перед donner собой, как immédiatement, сознатель. donc, et immédiatement la forme nécessaire à la réalité. Donc, Archimède disait, donnez-moi un levier, donnez-moi un point fixe et je soulèverai le monde. C'est ça, un point fixe, Вот. Все, да, вот un эта point точка fixe, un опоры. levier. Donc c'est ça notre point fixe, notre levier, c'est Такую, celui-là. на первый взгляд, кажущуюся, может быть, сложной или, может быть, даже невыполнимой задачу, оказывается очень легко реализовать. Et sur cette base, on se rend compte que les tâches qui nous semblent extrêmement difficiles
à accomplir, en réalité, sont très faciles à accomplir. Мгм. Вот, когда я это поняла, Une fois que j'ai compris cela, конечно, я начала с себя. donc j'ai commencé par travailler sur Да, то moi-même. есть я искала, как правильно войти, как правильно J'ai встроить cherché текст comment Григория Гробового, чтобы именно такой эффект возник percevoir и остался навсегда précisément les в textes сознании, в мышлении. de Grabovoi pour que leur effet agisse en permanence sur ma conscience, sur ma pensée. Вот. И когда я поняла, что вот, ну, Et quand j'ai вот такой compris вариант, да, который я для себя нашла, он работает, que cette solution que j'avais trouvée pour moi-même fonctionnait, вот, а то, что я делаю, естественно, я делаю только, как бы, да, используя, реализуя точно все рекомендации Григория Гробового, que j'obtenais des résultats en travaillant avec les recommandations précises, en appliquant les recommandations ну, précises у de меня Grégory Grabovoy, сложилось вот eh bien, способ точного познания, да, точного, правильного, именно результативного изучения текстов Григория Гробового передать, ну, другим людям. eh bien, j'ai voulu transmettre cet apprentissage précis, cette compréhension précise des textes de Grégory Grabovoy à d'autres personnes. Вот уже в течение 3 лет я вот, да, такой вариант передачи знаний практикую с группой русскоязычных. Ça fait déjà 3 ans que je pratique ce type d'enseignement avec un groupe d'étudiants russes. Мгм. Вот. И за эти 3 года, конечно, люди, ну, это работает, то есть, да, люди действительно сейчас, вот все, кто там, да, с кем мы занимаемся, они действительно уже перешли в уровень, когда они могут совершенно спокойно войти самостоятельно в текст, могут его понимать, могут его правильно, да, использовать Et эту информацию. en 3 ans, ces étudiants sont parvenus à un niveau tel qu'ils peuvent utiliser par eux-mêmes les textes, ils sont capables de comprendre correctement les Вот. informations, ces informations, Однозначно получают очень хорошие результаты. d'obtenir des résultats excellents. В первую очередь у людей, таким образом работающих с текстами Григория Гробового, абсолютно En premier lieu, pour ces положительное gens психологическое состояние. qui travaillent sur les textes de Grabovoy, je peux dire qu'un des résultats, c'est la normalisation totale de leur état psychologique. Мгм. Мгм. Вот, то есть это очень интересно. Люди говорят, что они фактически, да, происходит такая ситуация, что они забывают, прям уже просто отключается возможность, как бы, да, в их сознании давать какие-то негармоничные реакции, испытывать какие-то негармоничные эмоции. Cette étude leur permet d'éviter d'expérimenter des réactions, enfin de se laisser aller à des réactions ou des émotions non harmonieuses ou négatives. То есть C'est они ça la могут normalisation de l'état практически разучиться, psychologique. Donc, обижаться, злиться. ces personnes qui étudient depuis 3 ans ont désappris à se mettre en colère, à s'énerver, à s'agacer. Мгм. Конечно, если у человека формируется именно каждое мгновение божественные реакции на внешнюю реальность, Donc, ces personnes pratiques mettent en œuvre des réactions d'ordre divin à они chaque получают phénomène de la полную réalité обратную реакцию от extérieure. окружающих их людей. Et c'est ainsi qu'ils reçoivent en retour une réaction correspondante de la réalité et des personnes qui les entourent. Да, нормируются взаимоотношения, Leurs relations sont normalisées, нормируются атмосферы, ну вот в коллективах на работе. l'atmosphère de travail collectif est То есть эти люди normalisée. становятся востребованными. Ces personnes sont harmonieux et harmonisent la réalité qui les entoure. Balamut, dacă vrei să iei de la el. Аккуратненько за звуком, пожалуйста, следите.
Donc, n'oubliez pas de fermer votre son. Да? То есть вот эти люди, кто уже переходит, да, на регулярный уровень, привычный уровень мышления, так как мыслит Создатель, Donc, ce sont des personnes qui sont parvenues à atteindre un niveau de pensée pareil à celui du Créateur. они становятся фактически источником постоянного очень мощного излучения от них Ces personnes гармонии, deviennent une source и d'harmonie, d'amour, как жить вечно. de connaissance sur la manière de vivre éternellement. Конечно, да, в таком состоянии у людей есть возможность и контроля за нормальным здоровьем своего физического тела. Évidemment, dans un tel état, ils contrôlent également la situation, l'état de leur corps physique. Интересно, мы, знаете, проводили вот ну, с этой группой, я очень благодарна этой команде, вот Donc, русскоязычных je студентов. suis vraiment satisfaite de cette équipe, de mes étudiants russes. Мы с ними фактически эти 3 года проводили такую, знаете, научно-исследовательскую фактически, не только учебную работу, да, еще научно-исследовательскую работу. Car non seulement on a fait un travail pédagogique, mais également un travail de recherche tous ensemble. Мгм. Вот мне лично, да, очень хочется доказать, потому что я знаю, что это так, мне очень хочется доказать, ну, не J'ai только vraiment доказать, envie а показать, de prouver, ou plutôt de montrer à tout le monde что можно так научиться qu'il est правильно possible воспринимать тексты Григория Гробового, d'apprendre à percevoir, à lire correctement les textes de Grigory Grabovoy, что даже уже после однократного прочтения текста любого семинара pour, pour faire en sorte qu'après une seule lecture d'un texte, d'un séminaire de Grabovoy, человек может выздороветь. on puisse retrouver la santé. Человека может снормироваться какое-то очень важное событие. Il puisse être possible très rapidement de normaliser Да, то есть у нас des фактически есть événements безграничные возможности, если мы овладеем вот этим lorsqu'on maîtrise да, или этой ces технологией méthodes, правильного ces technologies понимания текстов Григория Гробового. qui consistent à comprendre correctement les textes de Grigory Grabovoy. Так, у нас там опять, да, немножко микрофончики включены у народа. Donc, on attend qu'une madame éteigne son micro encore. Огромная просьба к участникам нашей встречи Encore une fois, je demande vraiment à tout le monde d'être attentif et d'éteindre son micro. не контролировать свои микрофончики. Contrôlez vos micros. Нам еще чуть-чуть, я еще немножко вот кое-что скажу, да, и мы будем, так сказать, ну не будем долго всех задерживать. Je ne vais pas vous retenir toute la nuit, mais j'ai encore des petites choses à vous dire. Еще вот немножко дослушаем. Alors, soyez encore un peu attentifs. Итак, вот за эти 3 года, Donc, ну, у меня durant ces 3 années, разработалась, да, определенная схема заданий, donc j'ai élaboré un schéma de leçons, un schéma d'enseignement, ну, таких заданий, да, или упражнений, давайте так, упражнений, d'exercices plutôt, вот, которые позволяют достаточно просто и уже как бы, ну, конструктивно, да, qui permet, d'une правильно manière воспринимать информацию. très simple et constructive, de percevoir correctement l'information donnée par Grigory Grabovoy. Вот. В этом году, вот после 3-летнего опыта, и Cette 4 année, месяцев, après mes со мной ces занимался 3 ans Григорий Гробовой, d'expérience да, avec мне ce groupe захотелось russe, передать вот j'ai этот eu опыт envie и de transmettre cette expérience изучение Григория Гробового вот на других языках. à d'autres personnes en d'autres langues. Вот. И большое спасибо вот нашему
организатору и нашему преподавателю Клауде. Et je remercie beaucoup notre organisatrice, Claudia, Вот она как бы, да, заинтересовалась и тоже как бы, да, ей стало очень интересно и ей очень захотелось, чтобы мы de s'être intéressée à cela, передать de s'être intéressée студентам, говорящим на румынском языке, на французском. au fait de mettre cette étude à disposition des étudiants francophones notamment. Alors, quelqu'un me demande si je suis enrhumée. Effectivement, oui, je suis enrhumée, monsieur. J'espère que le son est quand même très compréhensible. Значит, ну вот вкратце, чем мы будем заниматься. Alors, pour résumer, voici comment nous procéderons. Мгм. Значит, у нас с вами будет особый упор сделан именно на такое чтение, так, правильное чтение, правильную работу с текстами Григория Гробового. Nous allons mettre l'accent sur la lecture des textes de Grégory Grabovoy, sur une lecture donc Во время une lecture которой éclairée, вы une étude. ну, как бы осуществлять определенный уровень наблюдения за Durant cette собой, lecture, за процессом. vous serez dans un... Cette lecture sera effectuée. Durant cette lecture, vous serez attentif, vous serez dans un processus d'observation de vous-même et de l'effet que vous procure l'étude du texte. Дадим прям определенные, ну, вот, упражнения, задания, Nous vous donnerons des exercices которые нужно будет выполнять каждый день. qu'il faudra accomplir au quotidien. Мгм. Вот. И если вы будете, ну, выдерживать, да, все, если вы будете делать вот все так, как будет рекомендовано, вы увидите, как на Et vous высоком constaterez, уровне и очень точно и эффективно si vous effectuez les exercices духовная составляющая tel qu'il est текста recommandé, становиться частью вашей личности, частью vous verrez que вашей la composante самооценки. spirituelle de ces textes fera progressivement partie de votre vie quotidienne, de votre corps physique. Мгм. Вот, то есть мы приглашаем вас, ну, не просто как бы, да, вот, ну, я не знаю, слушать. Нет, мы Nous приглашаем vous proposons реализовывать такую достаточно, ну, ежедневную, да, не очень сложную работу, но это будет ваша работа. То есть здесь нужны будут очень, как бы, да, d'effectuer un travail желания и усилия, которые будут проявлены именно с вашей стороны. Мы будем объяснять, как, что нужно делать, чтобы quotidien. Nous vous expliquerons, évidemment, vous serez guidés. усваивание Nous vous материала, expliquerons да, с точки зрения получения результата была очень высокая. comment assimiler le matériau correctement. Euh, vous serez extrêmement guidés. Encadrés. Мгм. Мгм. Спасибо. Вот здесь замечательный вопрос Donc, задали. donc, je réponds aux très bonnes questions qui me sont Вот posées. вопрос, это то же самое, чему будут учить в фонде. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que ce Ну, sera там la même formation que celle qui est ну, enseignée par la сейчас, Fondation? ну, не сейчас, уже тоже несколько лет организуется Donc, и cela fait проводится plusieurs années обучение учению Григория Гробового по методам Григория Гробового. que la Fondation propose. Григория Гробового. Я об La этом Fondation Grégory Grabovoy propose cette étude des méthodes de Grégory Grabovoy. Je connais très bien cela. Мгм. Вот. И наше обучение, естественно, ни в коем Notre случае étude ici ну, не составляет как бы... Давайте так, вот здесь ответ написали, да, наше обучение является как бы est дополнением, да, к complémentaire тому, что будет даваться. à ce qui est enseigné par la Fondation. Мгм. Мгм. То есть вы можете быть студентами там, вы можете прийти записаться. Vous pouvez étudier dans la Fondation et à notre cours également. Вот. Но еще раз, на наших курсах Mais encore une fois, dans notre cours, я буду передавать j'enseignerai тот свой опыт преподавателя, avec mon expérience
d'enseignante да, который будет помогать вам qui vous с aidera высокой скоростью, как бы, да, становиться à devenir ну, как бы преподавателями. То есть des enseignants vous-même для très тех, rapidement. En кто fait, хочет научиться ce точно cours qu'on vous и propose быстро передавать est знания destiné другим. à ceux qui veulent transmettre à leur tour ces connaissances à d'autres personnes. Да? То есть я буду, кроме того, что мы с вами будем, ну, как бы читать тексты, мы будем Donc, по nous ним allons étudier практиковать. les textes, nous allons également les mettre en pratique, je répète. Вот. Но еще раз, обязательно будет входить система, которая будет позволять быстро и точно Et научить encore une fois, vous pourrez ainsi самостоятельно pénétrer dans un понять для système qui себя vous permettra смысл и содержание текста de, Григория Гробового. de décoder vous-même de manière autonome le sens, la compréhension des textes de Grigory Grabovoy. Спасибо за вопрос. Следующий. Donc, merci pour la question d'après. Когда мы говорим об оригинальных текстах Григория Donc, Гробового, quand je parle des textes originaux de Grigory Grabovoy, мы говорим о всех текстах je parle en на fait de всех tous языках, les textes dans которые toutes les являются langues. или текстами Григория Гробова на русском языке, или переводом этих текстов на Donc, ce все sont les textes qui ont остальные été языки. traduits dans toutes les langues, en fait. Donc, il ne faut pas jeter vos livres. Quand on parle des textes originaux, on va partir évidemment des textes et de leur traduction, en l'occurrence en français. То есть каждый студент, Tous les у étudiants, нас, да, и вот переводчики здесь есть, вы будете donc ici les учиться по traducteurs, voilà, текстам, vous étudierez оригинальных текстов Григория tous Гробового, les которые textes переведены на ваш язык. traduits dans votre langue. Quand on dit texte original, ça veut simplement dire qu'on va étudier ces textes à lui, on ne va pas étudier les textes des enseignants ou les présentations PowerPoint des enseignants. Можно ли будет Voilà. преподавать? Да, об этом Alors, разговор. Мы будем учить вас est-ce преподавать. que cela va dire qu'on on va nous apprendre à enseigner? Oui, Учить вас exactement. On va vous правильно apprendre передавать знания. à Мы transmettre будем учить вас correctement les преподавать connaissances, à enseigner correctement обучение. cet enseignement. Мгм. Вот, да, поэтому не переживайте. Ne vous inquiétez pas. Учебниками для вас будут тексты Григория Гробового Vos переведены manuels на ваш язык. seront les textes de Grigory Grabovoy traduits dans vos langues qu'on vous fournira. Et si vous avez les livres, c'est très bien. Как бы результатом, да, вот такой работы серьезной, Et à la suite de ce travail très sérieux, вот наши организаторы сейчас очень активно взаимодействуют с en ce отделом moment, тестирования образовательного центра Григория Гробового. nos organisateurs sont en interaction étroite avec le département de test de la Fondation Grégory Grabovoy. Alors, qu'est-ce que Центр c'est? тестирования Donc, un centre de test, je ne sais pas ce que образовательного c'est. центра Григория Гробового. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, avec un centre de test de la Fondation Grégory Grabovoy. Центр тестирования. Bon, centre de test. Вот. И Qu'est-ce в que ça veut конце dire? нашего курса, Et donc, à la fin de notre cours, j'espère que... будет проходить официальное тестирование. Ah, pardon, c'est un centre d'examen en réalité. Donc, à la fin de ce cours, vous obtiendrez une validation, ça veut dire. Vous pourrez obtenir une validation pour enseigner ce que vous aurez étudié. Мгм. Вот. Что, естественно, само собой является очень тоже мощным методом управления. Мгм. Вот. Ну вот здесь вот как бы, да, несколько вопросов. Il y a quelques questions encore au sujet du processus, de la différence entre le processus d'enseignement dans le fond, dans la fondation et chez nous.
Естественно, еще раз, мы говорим о параллельном Et à nouveau, обучении, о effectivement, параллельном il преподавании. s'agit d'enseignement parallèle. Да? То есть наши курсы, я не предлагаю рассматривать наши курсы как альтернативу, да, Notre тому, cours что n'est будет pas происходить. une alternative à ce qui se passe au centre. Ни в коем случае, En aucun cas. да. То есть в фонде сейчас организуется большая учебная программа, которая Il y a предполагает un très grand programme pédagogique qui est en cours en ce посредством moment au рекомендаций centre, Григория Гробового. qui a été prévu, qui a été initié vraiment par la recommandation, sous recommandation de Grégory Grabovoi. Но я еще раз сказала, как бы вот небольшая разница, да, вот что будет происходить у нас. Il n'y aura pas une grande différence entre ce qui se passera dans notre cours Мгм. et dans le cours proposé par le centre. Мгм. К той программе, да, которая у нас будет просто, ну, просто какие-то другие тексты, будут вот к такой же Peut-être que программе nous étудierons добавлены d'autres к такой sens, программе еще и d'autres вот textes, pardon, d'autres textes, et ce полученный sera une formation в процессе обучения complémentaire. En преподавателей tout cas, c'est опыта, dans ce cours, c'est как moi qui vous возможность transmets mon expérience учиться de professeur. правильно Mm. познавать и применять информацию, содержащуюся в оригинальных Donc, à произведениях. vous d'aller là où où vous sentez le plus attiré. Donc, moi, je vous présenterai, en fonction de cette expérience que j'ai accumulée d'enseignante, des informations, des connaissances qui vous permettront d'entrer rapidement dans la compréhension juste, appropriée de ces textes. Мгм. Мы будем рады всем желающим, вот кому будет интересен Je serais ravie такой как бы, да, вариант, такой аспект вхождения в познание знаний Григория Гробового. de recevoir toutes les personnes intéressées par les différents aspects des connaissances de Grégory Grabovoi, quel que soit votre point d'accroche. Вот. И дело Et, в том, что вот такое, да, вариант работы с текстами, как мы будем предлагать здесь у нас, et le travail sur les textes que je vous proposerai dans mon cours, очень эффективно можно будет применять тоже в каком, ну, в таком достаточно ну, новом cette manière de варианте travailler, использования вебинаров. Alors, j'attends la suite de la Вебинаров phrase. 22 приборами ПРК-1, которые организуют сейчас, уже с января, уже эти курсы пошли, Белградский образовательный центр. Donc, c'est également quelque chose qui est complémentaire par rapport au séminaire 22 PRK. Donc, la manière de travailler que je vais vous proposer, c'est quelque chose Да? qui peut fonctionner également avec les séminaires 22 PRK. Приходить на обучение вот в этот класс с 22 приборами только на 10 дней. Autrefois, donc, ce stage 22 PRK ne durait que 10 jours. То вот с сегодняшнего, да, вот, ну, с Aujourd'hui, момента можно как бы записываться на вебинары on peut, разной on peut длины, participer à des начиная от séminaires, одного à дня, des webinaires один день, de однодневный, différentes durées, двухдневный и un так jour, по 2 10 jours дней. ou plus, ou même jusqu'à 10 jours. Вот. Ну, я думаю, что более подробную информацию, кому будет интересно, уже можно будет получить вот у нашего организатора. Donc, ceux qui sont intéressés par tout cela pourront recevoir des informations plus détaillées, complémentaires, en s'adressant à notre organisatrice, Claudia Enea. Отдельную встречу, да, в которой мы, ну, прям очень подробно расскажем о системе. Si nécessaire, on peut également organiser une autre rencontre où je vous explique plus profondément le système d'études concernant la concentration sur les 22 appareils. Вот, спасибо. Здесь вот уже более конкретные вопросы Donc, по оплате, des questions plus concrètes. по расписанию. Вот эти вопросы, я думаю, что класс
auxquelles il y a des questions plus concrètes sur la durée de la formation, auxquelles Claudia pourra répondre. Donc, il y a des informations déjà à ce sujet. Donc, pour tout ce qui est question d'horaire, et de date, etc., suivez le lien donné par Claudia. Donc, Claudia nous a donné un lien vers un site où vous pourrez trouver toutes les informations concernant ce cours. Il n'y a pas de problème pour le paiement mensuel. Claudia est très, très souple concernant la prise en compte des possibilités financières de chacun. Насчет цены тоже. Мы когда с Клаудией говорили, она предложила очень такую демократичную цену, чтобы это не было как бы, да, нагрузочно для участников. Le prix est très accessible. On a choisi avec Claudia un tarif très accessible pour ce cours pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse participer, pour que le coût ne soit pas une barrière. 75 € par mois, car notre objectif, c'est vraiment de partager notre expérience concernant une assimilation efficace des textes de Grigory Grabovoy à tous ceux qui le souhaitent. C'est pourquoi le prix doit être, le coût de cette formation doit être accessible et ne doit pas constituer une barrière pour ceux qui s'intéressent à ces connaissances. Спасибо. И вот тут вопрос, можно ли познакомиться с опытом тех людей, кто вот уже, да, 3 года у меня занимался, да? On me demande également s'il est possible d'avoir quelques témoignages des résultats de mes élèves. Oui, j'ai énormément de témoignages et j'ai demandé à Claudia vous pouvez demander à Claudia de vous les transmettre, ils ont été traduits. Спасибо. Ну, в принципе, вот я думаю, что мы так с вами, в принципе, 2 часа, да, когда они пролетели быстро, но мы так уже так хорошо посидели. А, нет, 1,5, ну, нормально. Я думаю, ну, в принципе, вот все, что хотелось сегодня сказать, я озвучила. Donc, je vous ai dit tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Вот уже непосредственно, что мы будем делать, да, но это вот вы приходите на занятия, мы с вами там очень подробно разбираем, даем, ну, как задание, да, или как это, не задание, слово там какое у нас, упражнение, да, даем вам упражнение, вот, то есть там все это будет понятно, будем отвечать на вопросы, то есть все в процессе будет познаваться. Можете прийти к нам, например, там на 1 месяц, позаниматься, посмотреть, Vous pouvez, donc, il est possible de participer juste pendant un mois à cette formation, de voir si cela vous intéresse. Sinon, voilà, vous pouvez, évidemment, c'est très souple. Donc, il y aura, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de consignes. N'hésitez pas à suivre le lien que vous a envoyé Claudia par email. Вот. Так что, ну, если вот каких-то таких конкретных вопросов нет. Donc, si il n'y a plus de questions concrètes, вот, и, может быть, что-то хочет Клаудио сказать. Вот я закончу. Peut-être que Claudia veut nous dire quelque chose. Подготовилась. К чему подготовилась? Donc, moi, je vous ai dit tout ce qui était préparé, tout ce qui était prévu, pardon. Ok, thank you, Marina. Pentru moment, eu cred că am avut destule informații din partea Marinei. Ceea ce vreau eu să vă spun este că Donc, aceste Claudia parle en roumain et après elle parlera en français. unele interactive vom avea timpul să primim informațiile, să primiți îndrumare
va fi un curs în care veți fi îndrumați tot timpul, deci este puțin diferit față de ceea ce am avut la Academie. Mai mult de atât, eu cred că este important să încercăm să vedem aceste cursuri, să vedem materia, să vedem chestionarele și vom vedea și rezultatele cu siguranță. Văd aici câteva întrebări. Je vais parler en français tout de suite. Văd aici câteva întrebări. Deci, a întrebat cineva dacă va fi un lucru zilnic și care va fi îndrumat. Da, desigur, așa am și spus, va fi o întâlnire pe săptămână, exact așa cum v-am pus în pagina de prezentare pe care am trimis-o pe mail deja tuturor celor care sunt în newsletterul meu. Donc, je vous laisse avec Claudia. On va avoir, parce que j'ai regardé un peu vos questions, on va avoir des rencontres une fois par semaine. Oui, bien sûr, ce sera un travail tout à fait encadré. C'est votre travail quotidiennement, bien sûr. Nous, on va faire tout le nécessaire pour traduire toutes les informations, pour vous donner les textes du Grabovoi traduits en français, en roumain, bien sûr, également. Marina, je pense qu'elle a donné déjà toutes les informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous allez recevoir tous les textes, tous les questionnaires également, et ça serait bien entendu sur une plateforme encadrée. Vous allez recevoir votre espace personnel sur cette plateforme, sur laquelle vous allez avoir bien entendu toutes les informations, tous les enregistrements, tous les devoirs, bien entendu, parce qu'on est à l'école, non? Donc, tout ça, vous allez recevoir et tout ça, je vais vous expliquer tout ça dans la première séance qu'on va l'avoir le 6 février, comme j'avais déjà envoyé les informations. J'ai mis déjà un lien dans le chat, un lien avec la présentation en français. Pour les Roumains, j'ai déjà envoyé par mail. Si jamais il y a des questions, je suis là et j'attends que vous me posez toutes les questions que vous avez. Voilà. Merci beaucoup pour ce soir. Клаудия, еще один момент, если можно. Yes. Значит, ну там был вопрос, сколько раз в неделю? Donc la question c'était combien de fois, il y avait une question, j'ai vu combien de fois par semaine. Donc 4 fois par semaine, nous aurons une leçon. Certaines leçons seront ensemble avec Claudia. D'autres, ce sera moi seule. Et certaines, ce sera Claudia toute seule. Donc on va vous envoyer ce qui a été préparé, ce planning. Mais il vous faudra faire vos devoirs tous les jours. Si vous souhaitez vraiment atteindre ce niveau où vous pouvez enseigner, il va falloir être sérieux dans votre pratique quotidienne. Donc tout cela sera expliqué. On vous transmettra également des formulaires
vous pourrez ознакомиться, да, с тем, что с вами происходит, как происходит у вас процесс вот вашего развития. qui vous permettront d'être attentif à la façon dont votre processus de développement s'effectue. Вот. Если будет нужно какие-то делать дополнения, может быть, какие-то личные рекомендации, да, или ну, Si besoin, nous sommes également disponibles pour для des следующих des recommandations personnelles. как бы, да, дополнять информацию. On est disponible pour vous donner des informations complémentaires si vous avez des problématiques personnelles. То есть это будет серьезная, в том числе, да, в какой-то степени научно-исследовательская работа, но научно-исследовательская с точки зрения именно вас. Да, то есть это будет ваша серьезная научно-исследовательская работа вот вашего процесса роста. Mais soyez bien conscient qu'il en va de votre travail personnel à prendre très au sérieux pour votre croissance, Понимаете, votre вы propre croissance будете не просто spirituelle. идти и это изучать, а вы будете видеть, как вы меняетесь, как Vous меняется constaterez мир вокруг вас. combien vous changerez, combien changera le monde autour de vous également. Да? Потому что в учении Григория Гробового самое главное – это Car dans l'enseignement de Grabovoi, понимание, le plus что important, работа c'est la результативная. compréhension du fait que votre travail produit des résultats. Да? А просто обучение ради обучения, вот это не совсем правильно. Apprendre juste pour Ради apprendre, обучения pour это l'amour одно. d'accumuler То des есть formations, повышать, ce n'est pas научиться, correct. Nous, vraiment, on vous получать apprend результат, ici видеть, как вы его получаете, à да? atteindre des Когда résultats, à вы видите voir ce que результат, он vous atteignez, закрепляется, и à les fixer. каждый этап – это вот тот камешек, тот кирпичик, Chaque на étape, который c'est comme вечно. une brique supplémentaire qui vous permet de, ou plutôt un pavé qui vous permet de paver votre chemin vers l'éternité. Вот. Ну, вот более подробно уже там на занятиях Rendez-vous Клаудия en выставит cours. в течение, там, через несколько дней выставит схему, да, то есть в какие дни там цена Vous recevrez и так далее. dans quelque temps par Claudia le planning exact avec l'emploi du temps, les prix, etc. Все. Voilà ce que je voulais vous dire. Спасибо всем, Un grand merci à что tous выявили интерес, пришли. pour votre intérêt, pour votre présence ce soir, votre écoute. Большое за это. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Merci beaucoup pour cela. Всё. Большое спасибо переводчикам. Merci aux traductrices. И, конечно, огромное спасибо, Клаудия, Et тебе bien sûr, merci à toi, Claudia, мощное включение в процесс pour ta передачи connexion très puissante обеспечения личной жизни. Всем спасибо. au processus de transmission des connaissances de Grégory Grabovoi et à la diffusion de la vie éternelle pour tous. Всем желаю больших успехов. Je vous souhaite beaucoup de succès à tous. Все, всем пока. Буду рада видеть. À bientôt. Thank you so Ça me much. fera plaisir de vous voir. Все, пока. Thank you, Marina. Deci, încă o dată, mulțumim tare mult. Vă mulțumim frumos pentru că v-ați făcut timp să fiți prezenți în această seară. Așa cum am spus și revin, voi vorbi și în franceză imediat. Deschiderea oficială în care voi prezenta toate informațiile despre curs, despre platformă, despre cum se va desfășura cursul, va fi în data de 6 februarie. Primul curs va fi în joia, da, în 8 februarie, dar în data de 6 februarie va fi deschiderea oficială. Donc, comme je vous ai dit, j'ai oublié juste une chose, l'ouverture officielle de ces cours sera le 6 février, mardi 6 février. En ce jour-là, je vais vous présenter toutes les informations sur les modalités dans lesquelles on va étudier de nouveau. Je vais vous présenter la plateforme, je vais vous présenter toutes les informations, par exemple, pour
les expériences des étudiants russes. D'accord? Donc, rendez-vous le 6 février pour tous ceux qui sont intéressés. Le premier cours sera le 8 février. D'accord? Donc, l'ouverture officielle dans laquelle on va faire connaissance, ce sera le 6 février. Merci beaucoup, encore une fois. Je serai heureuse de vous voir le 6 février pour notre programme. Au revoir à tous! Vă mulțumesc frumos, ne vedem în 6 februarie cu toți cei care sunt interesați de acest nou program. Mulțumesc frumos, Galina. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est noté. Au revoir. Au revoir.